हेलो गाइस, स्वागत है आपको फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपने सुना है, पिछली बार हमने एक वीडियो बनाया था हबा खातून के बारे में। आज फिर से एक और कहानी के साथ हम आपके साथ मौजूद है, जो हमें परवेज़ अहमद सुनाएंगे लवदत के बारे में। चलो सुनते हैं परवेज़ अहमद से। अब परवेज़ अहमद, आप शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि आज हम लवदत के बारे में बात करेंगे, जी उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा और आपके ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि उनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। उनको लल श्री भी बोलते हैं, लल योगेश्वरी भी बोलते हैं, लल दीदी भी बोलते हैं, जी। लल दत्त भी बोलते हैं, लेकिन पॉपुलरली लल दत्त बोलते हैं। लवदत संपूर के इलाके में पैदा हुई थी, जिसको उस टाइम पे पंद्रनाथ बोलते थे। पंद्रनाथ बोलते थे। वो ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई थी। जी वो लॉर्ड शिवा को मानती थी। तो जब हम हिंदुज़म की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे सेक्ट्स हैं। इस तरह इस्लाम में भी सेक्ट्स हैं। जी। इस्लाम में जैसे हमारे पास है वहाबी है, शियाज है, सुन्नीज है, और पता नहीं कितने सेक्ट्स हैं, बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। इसी तरह हिंदुज़म में भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं। जी जैसे जो लॉर्ड शिवा को मानते हैं उनको शिवाइटिक सेक्ट बोलते हैं, जो लॉर्ड विष्णु को मानते हैं उनको विष्णुवाइट सेक्ट बोलते हैं। जी। इसी तरह कुछ लोग लॉर्ड दुर्गा को मानते हैं, और बहुत सारे सेक्ट्स हैं हिंदुज़म में भी। लेकिन हिंदुज़म में कास्ट सिस्टम भी है। इस्लाम में भी कास्ट सिस्टम है। जैसे हमारे पास अशरफ्स हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं, बड़े जिनका लोग होते हैं। सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा है, और इजलाफ भी हैं, जो जिनका स्टेटस उतना ज़्यादा छोटे नहीं- लोग, मतलब छोटे लोग छोटे लोग होते हैं। तो इसी तरह हिंदुज़म में भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं। ब्राह्मण्स अपर क्लास के लोग होते हैं, जिनका काम होता है पढ़ना, पढ़ाना, सीखना या रिसर्च करना वगैरह। उसके बाद होते हैं क्षत्रियाज, उनका काम होता है रूल करना, गवर्नेंस चलाना। उसके बाद आती है वेश्याज, उनका काम होता है प्रोडक्शन करना, पैदा करना या फसल उगाना वगैरह। जी। उसके बाद आते हैं शूद्राज। शूद्राज का कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन नहीं होता नहीं है। होगा। वो जो अपर की 3 क्लास है, उनकी सर्विस करते हैं। उसके बाद आते हैं सो कॉल्ड अनटचेबल्स, जिनको आउटकास्ट्स बोलते हैं। आउटकास्ट्स इसलिए क्योंकि उनको कास्ट के बाहर समझते हैं, कि ये हमारे कास्ट में नहीं आते हैं। ये जो ब्राह्मणस है, वो कहते हैं कि जो ये कास्ट सिस्टम है, ये डिवाइन है, ये गॉड ने हमें दिया है। ये उनके पास एक बुक भी है जिसको बोलते हैं मनुस्मृति। उस मनुस्मृति में ये लिखा गया है कि हिंदू सोसाइटी को किस तरह डिवाइड होना चाहिए, कितने क्लासेस होने चाहिए। और बहुत सारे लोग आए हैं जिनको बोलते हैं सोशल रिफॉर्मर। वो इसके खिलाफ थे, कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, क्योंकि कास्ट सिस्टम में क्या होता है, जो छोटी क्लास के लोग होते हैं उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है, जुल्म होता है, जी। और उनको नीच नज़र से देखते हैं। उनमें से जैसे ज्योतिबा फूले आई, पंडित रमाबाई आई, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आए। उन्होंने उस कास्ट सिस्टम के खिलाफ बोला। और रामा स्वामी भी आए, जिनको पॉपुलरली पेरियार बोलते हैं। जी। तो उन्होंने इसके खिलाफ लड़ा। तो लवदत भी उनमें से एक थी जिन्होंने इस कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो लवदत थी वो ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई थी, वो शिवाइटिक सेक्ट से बिलोंग करती थी। तो उनके घर में उनका एक उस्ताद था जो उनको पढ़ाता था, जी। और उन्होंने पढ़ा, लेकिन बदकिस्मती से उनकी शादी 12 साल की उम्र में की गई थी। जब उनकी शादी हुई थी तो उनका नाम रखा गया था पद्मावती, लेकिन लोग फिर भी उनको लवदत के नाम से जानते थे। तो लवदत को अपने ससुराल में, अपने इन लॉज में बहुत सताया गया। जी। उनके साथ बहुत जुल्म किया गया। उनकी सास ने, उनकी पति ने उनके साथ बहुत जुल्म किए। और लेकिन जो उनका ससुर था वो उनको रेस्पेक्ट करता था, उनकी इज्जत करता था। लवदत ने लाइफ में बहुत सख्तियाँ देखी। तो यही वजह है कि लवदत ने फिर सब कुछ छोड़ दिया, एक सेंट बन गई। अच्छा, हमने भी सुना था एक कहावत जो कश्मीरी में आज भी मतलब बोलते हैं, हुंड मरतन या मरतन कट, या हुंड मरतन या मरतन कट, लल कत मश सो मिलवट। इस तरह की कहावत हमने सुना है, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, मतलब क्या था ये। मतलब जो ये कहावत है कि हुंड मरतन या मरतन कट, लल मश सो मिलवट, क्या हुआ कि जैसे कि जो मैंने आपको कहा कि लवदत के साथ बहुत जुल्म किया गया, नाइंसाफ़ी की गई, उनको बहुत सताते थे। मतलब उनकी सास उनको बहुत टार्चर करती थी, जिस तरह हम बहुत टार्चर बोलते हैं। बिल्कुल, बहुत टार्चर करती थी, बिल्कुल। तो जब
वो ललदेद को खाना देती थी, जी वो उनके बर्तन में एक पत्थर रखती थी। पत्थर। हाँ, पत्थर, जी उसके ऊपर थोड़ा सा खाना रखती थी। मतलब इस तरह लगे कि इसके प्लेट में मतलब उसके बर्तन में बहुत सारा खाना है, बहुत सारा खाना है। उसके बीच में पत्थर रखते थे, फिर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा खाना डालते थे, मतलब इस तरह लगे कि मतलब इनके बर्तन में बहुत इनके- सारा खाना है। इनके बर्तन में बहुत सारा खाना है, इस हाँ। तरह वो पत्थर रखते थे इसके वो नीचे। वो जो अपने उनकी फैमिली मेंबर्स थे वो उनको ये यकीन दिलाना चाहती थी कि मैं इनको बहुत खाना देती हूँ। मतलब लेकिन खाने के नीचे पत्थर था। खाने के नीचे पत्थर होता पत्थर था, था। बिल्कुल। लेकिन ललदेद ने कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया अपने पति के साथ, मतलब अपने किसी के ससुर साथ किसी के साथ भी किसी नहीं के किया, साथ चाहे नहीं। फ्रेंड्स हो, चाहे उनकी फैमिली हो, किसी के साथ जिक्र नहीं नहीं किया। वो खाना खा के उस पत्थर को साफ करके वही उसी बर्तन में रखती थी साइड में, फिर शुक्रिया करती थी। जी, उनका दिल बहुत बड़ा था, बड़ा था। उनका सोच बहुत बड़ा था। जी तो क्या हुआ, एक दिन वहाँ पे कोई वो न्यास था, मतलब प्रोग्राम था, कोई फंक्शन थे। कोई फंक्शन था वहाँ पे। तो फिर जो ललदेद के फ्रेंड्स थे वो कहने लगे आपस में कि आज बहुत मज़ा आएगा, आज ललदेद भी पता नहीं क्या क्या खाएगी वगैरह। उनके फिर घर में हाँ, इस तरह की बिल्कुल। दावत है। जो ललदेद थी वो कभी डायरेक्टली बात नहीं बोलती थी, नहीं, उनके बात करने का अंदाज़ा बहुत मुख्तलिफ था, शायराना था। ये वो शायद हाँ। वो इस तरह की बात करती थी, इस तरह की बात करती डायरेक्ट थी। वो बात नहीं करती थी, डायरेक्ट बात नहीं करती थी। जो जी। उनकी बातें हैं उनको वाक बोलते हैं जी या वत्सन बोलते हैं। जी जी लेकिन आज भी कश्मीर में ये वाक्स मशहूर है। जी। जिस तरह हमने जब हबा खातून के बारे में बात की, हमने लोल के बारे में जाना, लोल के बारे जब में। हम शेखुल आलम के बारे में बात करेंगे, उन्होंने जो बातें बोली उनको शुरुक बोलते हैं। जी हाँ, जो ललदेद ने बातें बोली उनको वाक बात बोलते हैं बोलते थे। या वत्सन बोलते हैं। तो फिर ललदेद ने जवाब दिया कि हुन मर्तन या मर्तन कट लाल मशहूर जोइस नुल वाट। तो उसको बेसिकली उस टाइम पे अपना वो मुसीबत याद आया, अपना वो दुख याद आया, उनके साथ क्या हो रहा है वो, क्योंकि वो किसी को मालूम नहीं था। नहीं था उनके साथ हाँ। क्या होता था। तो फिर ललदेद चली गई वहाँ से। तो फिर जो ललदेद का ससुर था वो वहाँ से गुजर रहा था, तो जो उनके फ्रेंड्स थी ललदेद की, वो उसके पास गई, उनको कहा कि हमने ललदेद को इस तरह बोला था, तो उसने इस तरह जवाब दिया। फिर उसके मन में एक डाउट सा पैदा हो गया कि ललदेद ने इस तरह इस जवाब तरह क्यों जवाब दिया, क्यों दिया। क्योंकि वो जानता था कि ललदेद बहुत ज़हीन है। तो फिर उसके जहन में ये बात रह गई। जी फिर वो घर चला गया, तो फिर उसने ध्यान दिया कि ये पत्थर क्या चीज़ है, कौन सा ये नीलवट है। नीलवट क्या है। जब हम नीलवट की बात करते हैं, एक्चुअल में ये नीला पत्थर था। जी हाँ, जिसको आज कश्मीरी में काजवट बोलते हैं, जी जिस दगा वकाश के मसाला साहब। जी तो इसी तरह था वो कुछ। तो फिर जब वो घर गया, जब उसकी सास ने ललदेद को खाना दिया बर्तन में, तो जो उसका ससुर था उसने अपना हाथ डाला, वहाँ से पत्थर उसके नीचे निकाला। पत्थर निकला। एक्चुअल में जो खाना बहुत कम था उसमें पत्थर होता था। फिर उसको बहुत रोना आ गया वहाँ पे। फिर उसने माफ़ी मांगी ललदेद से कि आपके साथ बहुत जुल्म हुआ, 12 साल तक आप इस जुल्म सहती रही, लेकिन आपने कभी किसी को नहीं बताया। किसी को नहीं बताया, हमारा इज्जत रखा हर जगह पे, तो मैं शुक्रिया करता हूँ आपका। उसके बाद वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करने लगा, लेकिन उनका जुल्म बहुत बढ़ता रहा, वो कभी कम नहीं हुआ। अच्छा, तो हमने एक और सवाल सुना था परवेज़ अहमद, जैसे वो मटके में वो पानी ला रही थी, मतलब ऐसे मैंने कुछ थोड़ा थोड़ा सुना है, मतलब उसके पति ने उस मटके को फोड़ा था, फिर पानी मतलब नहीं गिरा था, मतलब ऐसा ही कुछ था। आप एक्चुअल में स्टोरी ऐसी है, मतलब जैसे कि आपने सुना कि उनके साथ बहुत जुल्म होता था। तो एक दिन उस टाइम पे वो पानी की फिटिंग नहीं होती थी, कुछ नहीं था, घरों में दूर से लाना पड़ता था पानी दूर से लाना पड़ता था। तो वो भी जाती थी पानी लेने के लिए मटके में तो मिट्टी के बर्तन में, मटके में, ठीक है ना। जब वो गई पानी लेने के लिए, लेकिन जो ललदेद थी वो एक सेंट जैसी थी। सेंट का मतलब होता है कि पीर थी, वो स्पिरिचुअलिस्ट थी, वो कायनात को जानना चाहती थी। वो जब वो पानी को देखती थी, पानी के साथ जैसे बातें करती थी, तो उसको टाइम लगता था। वहाँ पर लोग भी बहुत सारे आते थे पानी लेने के लिए, उसकी वजह से भी बहुत टाइम लगता था। लेकिन जो उसकी सास थी वो अपने बेटे से कह रही थी, देखो आपकी बीवी कैसी है, ये सुबह जाती है, शाम को पानी लेके आती है, इतना टाइम लगता है इसको।
تو اس نے ان کے کان بھرے. یہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کا پتی تھا وہ بھی ہی واز مینٹلی ایل. جی اس کا دماغ پکا نہیں تھا, وہ میچور نہیں تھا, وہ جلدی باتوں میں آ جاتا تھا. جی تو پھر کیا ہوا, انہوں نے ایک سازش کی کہ مطلب اس نے سازش کی جب یہ واپس آ جائے گی وہاں پانی لے کے میں اس کو یہاں پہ پیٹوں گا. جی تو وہ پھر چھپا رہا ایک سائڈ میں. جب لل دید وہاں سے پانی لے کے آئی تو جو اس کا پتی تھا اس نے یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس نے پتھر لگایا یا ڈنڈے سے مارا. تو کل ملا مطلب کہنے کی بات یہ ہے کہ جو ان کے کندھے پہ مٹکا تھا وہ ٹوٹ گیا, جی لیکن جو پانی تھا مٹکے میں وہ نیچے نہیں گرا, جی وہ کندھے پہ ہی رہ گیا. اس کے بعد لل دید اندر کچن میں گئی, جو پانی تھا سارے برتنوں میں پانی رکھ دیا, لیکن پھر بھی پانی ختم نہیں ہوا. اس کے بعد اس نے کیا کیا, اس نے وہ پانی اٹھایا کھڑکی سے باہر پھینک دیا. وہاں پہ ایک پول بن گیا, تالاب بن گیا. اس کو آج لل درگ بولتے ہیں, لیکن آج وہ خشک ہو گیا تقریباً, شاید معلوم نہیں. معلوم نہیں ہے. یہ اسٹوری تھی اس کے پیچھے. اچھا پرویز بھائی, اس ٹائم ماحول کیسا تھا, مطلب پولیٹیکل کیسا تھا؟ دیکھو اس ٹائم پہ جو لل دید تھی وہ 14th سینچری میں ایگزسٹ کرتی تھی. جی جو بہت سارے ہسٹورینس ہیں, لٹریری فگرس ہیں, جی ان میں کوئی ایک رائے نہیں ہے کہ وہ کب پیدا ہوئی تھی. جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 1320 میں پیدا ہوئی تھی, کچھ کہتے ہیں کہ 1330 میں, کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ 1346 میں پیدا ہوئی تھی. اور ان کے انتقال کے بارے میں کوئی ایک رائے نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1392 میں ان کا انتقال ہوا تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1373 میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو بہرحال جو بھی ہے, اور اس ٹائم پہ کیا ہو رہا تھا کہ جو ہندوازم ہے اس کا ڈکلائن ہو رہا تھا, اور جو اسلام ہے اس کا رائز ہو رہا تھا, کیونکہ کشمیر میں بہت سارے صوفیز آ رہے تھے, بہت سارے مسلم مشنریز آ رہے تھے. ان میں سے ہمارا سید شرف الدین, جن کو آج بلبل شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے, وہ پہلے کشمیری مسلم ہیں جو یہاں پہ اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے آئے تھے, اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے. تو اس ٹائم پہ جو لاسٹ ہندو کنگ تھا اس کا نام تھا سہادیوا. وہ کرکوٹا ڈائناسٹی سے بلانگ کرتے تھے. تو اس ٹائم پہ کیا ہوا, جو سہادیوا تھا ان کا پرائم منسٹر راما چندرا تھا. اور اسی ٹائم پہ منگول کے ایک بادشاہ نے کشمیر پہ حملہ بول دیا, ان کا نام تھا دلوچا. وہ 7,000 فوج لے کے آیا تھا کشمیر میں. تو انہوں نے کشمیر میں بہت تہس نہس کیا, جو عورتیں تھیں, جو لڑکیاں تھیں, ان کا عزت لوٹ لیا. اسی طرح جو یہاں پہ مال و دولت تھا اس کو لوٹا, جو یہاں پہ بلڈنگز تھے ان کو تہس نہس کر دیا. اس کے بعد جب وہ یہاں سے واپس جا رہے تھے, وہ پیر پنجال سے واپس جا رہے تھے, وہاں پہ ایک جگہ ہے اس کو توسما دین بولتے ہیں. اکتوبر کا ٹائم تھا تو بہت برف گر گئی اس ٹائم پہ. تو وہ سارے لوگ برف میں مر گئے. وہ منگول بھی نہیں جا پائے واپس. تو اس ٹائم پہ کیا ہوا تھا, جو سہادیوا تھا, سہادیوا یہاں سے بھاگ گیا تھا کشتواڑ, اور یہاں پہ بچا تھا راما چندرا جو ان کا پرائم منسٹر تھا. راما چندرا لڑ رہا تھا, تو راما چندرا نے مطلب بہت ہمت کر کے دلوچا کو یہاں سے مطلب بگایا تو نہیں تھا لیکن لڑا تھا اس نے. پھر دلوچا لوٹ مار کر کے خود بھاگ گیا تھا. وہ الگ کہانی ہے کہ وہ پیر پنجال میں مر گیا تھا. جو راما چندرا ہے اس نے 1-2 سال تک رول کیا. اس کے بعد جو رنچن تھا, رنچن تبت سے آیا تھا, وہ بدھسٹ تھا. اس نے راما چندرا کو مار دیا. جو اس کی بیٹی تھی کوٹا رانی, اس کو کشمیری میں بولتے ہیں کوترین اس لیے بولتے ہیں کیونکہ بہت خوبصورت تھی. تو آج بھی جو لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں ان کو کوترین بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح راما چندرا کی جو بیٹی تھی ان کو کوٹا رانی بولتے ہیں. ان کے ساتھ رنچن نے شادی کی. تو اب رنچن بدھسٹ تھا, تو اب یہاں پہ رول کرنے کے لیے اس کو کسی مذہب میں کنورٹ کرنا تھا, کیونکہ جو یہاں پہ بڑے مذہب تھے وہ ایک تو ہندوازم تھا, ایک تو مسلم تھا. تو کیونکہ ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ کسی اور مذہب سے بلانگ کر رہا ہے, جو لوگ ہیں وہ کسی اور مذہب سے ہیں. تو پھر اس نے سوچا کہ اگر مجھے یہاں پہ اپنا رول کرنا ہے, مجھے کسی مذہب میں کنورٹ کرنا ہے. پھر اس کے دماغ میں پہلے ہندوازم کا خیال آیا کہ میں ہندوازم میں کنورٹ ہو جاؤں گا. لیکن جو یہاں پہ برہمنس تھے, پریسٹس تھے, جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں برہمن ہندوازم میں,
انہیں منع کر دیا. جی ٹھیک ہے, اس پر بھی کوئی ایک رائے نہیں ہے کہ انہوں نے منع کیوں کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں دکھتا تھا, ان کی ناک پتہ نہیں کیسی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہندوازم میں کنورٹ کرتا بھی, وہ کس کاسٹ سے جوائن کرتا, کس کاسٹ کو بلانگ کرتا. جی وہ برہمن میں آ جاتا, وہ شتریاز میں آ جاتا, ویشیاز میں آ جاتا, شودراز میں, اس پہ بھی کوئی کنفرمیشن نہیں تھی. تو پھر وہ کنفیوز ہو گیا کہ آپ میں کس مذہب میں کنورٹ ہو جانا. پھر ایک دن وہ چل رہا تھا تو اس نے جہلم کے کنارے پہ, ریور جہلم جس کو بولتے ہیں, اس کے کنارے پہ بلبل شاہ اذان دے رہے تھے. جی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے تھے. تو ان کو دیکھ کے پھر وہ وہاں آیا, پھر ان کے ساتھ بات ہوئی. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو بلبل شاہ تھے انہوں نے ان کو اسلام میں کنورٹ کرایا. تو پھر رنچن جو تھا ان کا نام بھی انہوں نے مطلب چینج کیا. ان کا نام اب بنا سلطان صدر الدین. تو وہ پہلے مسلم کنگ بنے کشمیر کے. ان نے کم ٹائم تک رول کیا, 2-3 سال تک. اس کے بعد شاہ میر جو گلگتستان سے آئے تھے, ہاں, انہوں نے جب رنچن مر گیا تو حکومت شاہ میر کے ہاتھ میں آ گئی. تو جو شاہ میر تھے انہوں نے کوٹا رانی سے کہا کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لو. لیکن کوٹا رانی نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا, گلگتستان سے, اب یہ یہاں پہ میرا کنگ بنے گا. اس کو وہ منظور نہیں تھا. ان کو بےعزتی جیسی فیل ہوئی. تو پھر انہوں نے منع کیا, لیکن زور زبردستی ان کے ساتھ ہوئی. پھر ان کی شادی ہو گئی. اب ان کا ہنی مون تھا. تو جو کوٹا رانی تھی انہوں نے اپنا سوسائڈ کیا, کیونکہ اس کو اچھا نہیں لگا کہ ان کو لگا کہ میری بےعزتی ہو رہی ہے. پھر شاہ میر نے رول کیا 2-3 سال تک, 1339 میں. اس کے بعد ان کے بیٹے نے رول کیا جن کا نام ہے سلطان سکندر. ان کو بٹ شکن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے ہندوازم پہ بہت ظلم کیا. انہوں نے یہاں پہ جو ٹیمپلز تھے ان کو توڑوایا. اس کے بعد آتے ہیں علی شاہ, ان کے بیٹے, وہ بھی تھوڑے ٹھیک تھے. انہوں نے ہندوازم کے ساتھ ہندوؤں کو ظلم نہیں کیا. اس کے بعد آئے اس کے بیٹے, ان کا نام تھا زین العابدین, جن کو دا گریٹ کنگ کے نام سے جانا جاتا ہے یا بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو وہ بھی بہت ٹالرنٹ تھے. انہوں نے ہندوز کے ساتھ اچھا ٹریٹ کیا, اچھا بیوہار کیا. تو یہ کہانی تھی اس ٹائم پہ کہ ہندوازم ڈکلائن ہو رہا تھا, اسلام بڑھ رہا تھا, بہت جنگیں ہو رہی تھی. تو یہ کلائمیٹ تھا, پولیٹیکل کلائمیٹ تھا اس ٹائم پہ. جی ایسے ہی چل رہا ہے. ایسا ہی چل رہا تھا. اچھا پرویز احمد, آپ مجھے یہ بتائیے, لل دید اور شیخ العالم کے بیچ میں کیا ریلیشن تھی؟ بہت ہی انٹرسٹنگ سوال کیا آپ نے. جی جو شیخ العالم ہے, جن کو نند رشی بھی بولتے ہیں یا علمدار کشمیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ لل دید تقریباً 65 سال کی تھی یا 70 سال کی تھی جب شیخ العالم کا جنم ہوا تھا. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شیخ العالم تھے ان پہ لل دید کا بہت انفلوئنس ہے. جی ہاں, میں نے بھی سنا. ہاں, بہت انفلوئنس ہے ان پہ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لل دید تھی انہوں نے نند رشی جو آرڈر ہے کشمیر میں اس کو بہت پروموٹ کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لل دید ہے انہوں نے شیخ العالم کو اپنا دودھ پلایا. میں بھی اسی لیے ان کو لل دید کے نام سے جانا جاتا ہے. میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب شیخ العالم کا جنم ہوا اس ٹائم پہ 3 دن تک انہوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا. لیکن اس ٹائم پہ ایک ولی ہوا کر رہے تھے, اس سے پہلے انہوں نے لل دید کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ یہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے, اس کی حفاظت کرنا. تو پھر لل دید وہاں آیا کرتی تھی اس گھر میں. تو جب شیخ العالم کا جنم ہوا تھا, پھر 3 دن کے بعد لل دید وہاں سے گزری. انہوں نے سنا کہ یہ دودھ نہیں پی رہا ہے. تو پھر لل دید نے اس کو اپنے باہوں میں لیا. پھر کہا کہ اس کشمیری میں کہتے ہیں کہ زن منچھاؤ نے کہتے دودھ چنس کچھ منچا. تو یہ کہتے ہیں. تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو لل دید انہوں نے ان کو اپنا دودھ پلایا. یہ سن کے انہوں نے دودھ پیا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو لل دید تھی انہوں نے ان کو اپنے 2 انگلیوں سے دودھ پلایا. انگلیوں سے دودھ نکلا. ٹھیک ہے نا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھاتی سے بھی دودھ نکلا. تو اس پہ کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو لل دید تھی ان کے بارے میں اس ٹائم پہ کچھ نہیں لکھا گیا. ہم جو کچھ بھی ان کے بارے میں جانتے ہیں ہم تھرو اورل ٹریڈیشنس جانتے ہیں. اورل ٹریڈیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارے جد اجداد تھے یا ہمارے فور فادرز تھے, اینسسٹرز تھے, انہوں نے سنا, پھر ہمارے ماں باپ نے سنا, پھر ہم نے سنا,
ठीक है ना। तो पहली बार 16th सेंचुरी में लल देद के बारे में लिखा गया, उसके बाद 20th सेंचुरी में उनके बारे में लिखा गया। तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है एक्चुअल लाइफ के बारे में। तो ये था उनका रिलेशन, ठीक है ना। लेकिन आजकल के लोग हैं जो हम कश्मीरी है, हम शेख उल आलम का बहुत बोलबाला करते हैं, उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन लल देद जिनको हिंदू समझते हैं उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, उनका कोई नाम ही नहीं है कहीं पे। ये बदकिस्मती की बात है। तो एटलीस्ट लोगों को इतना याद रखना चाहिए कि उन्होंने एक तो नंदुरशी आर्डर को प्रमोट किया, एक तो उनका बहुत इन्फ्लुएंस है शेख उल आलम पे, एक तो दुधमोज भी है उनकी, तो उनको अपना दूध पिलाया। तो ये बदकिस्मती की बात है कि हमने लल देद को बुला दिया। अच्छा, तो मैंने एक और सवाल सुना है, मतलब एक और कहावत सुनी है, जैसे कि हम बोलते हैं, मतलब आज भी बोलते हैं किसी को इस तरह, कश्मीरी में ये कहावत है, आए वंस तो गई कांदरस। आप मुझे थोड़ा इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, जो आए वंस तो गए कांदरस ये कहावत है, ये एक्चुअल में तब की बात है जब मीर सैयद अली हमदानी कश्मीर आ रहे थे। वो ईरान से आ रहे थे। ईरान में एक जगह है हमदान, इसलिए उनको सैयद मीर अली हमदान के नाम से जाना जाता है। जब वो यहाँ पे आ रहे थे, लल देद के मुँह से एक अल्फाज निकला, उन्होंने कहा कि पहली बार इस कश्मीर में कोई मर्द आ रहा है। तो ये भी कहा जाता है कि जो लल देद थी, जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने फिर जब 12 साल तक उनके साथ बहुत जुल्म हुआ, उसके बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया। उन्होंने घर नहीं छोड़ा, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया। वो फिर एक भक्ति बन गई। भक्ति का मतलब होता है कि ये भक्ति मूवमेंट है एक्चुअल में, जो 8th सेंचुरी में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत सेंट कबीर ने की थी 8th सेंचुरी में। तो भक्ति मूवमेंट का मतलब होता है कि जब एक इंसान एक ही गॉड को मानता है, फिर उसके प्यार में खो जाता है, फिर दुनिया को छोड़ देता है। जो लल देद थी, उन्होंने भी दुनिया को छोड़ दिया। फिर वो मतलब ये कहा जाता है कि वो लॉर्ड शिवा की प्यार में थी। वो मतलब वो स्पिरिचुअल बन गई। स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि जब इंसान दुनिया को छोड़ देता है और एक सुपर नेचुरल बीइंग से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जैसे खुदा के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है। तो यही लल देद भी कर रही थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो फिर नंगी हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपने भी बात की आए वंस पे कांदरस, इसका मतलब यहाँ पर ये भी लोग कहते हैं कि जब वो नंगी थी उस टाइम पे, जब मीर सैयद अली हमदानी कश्मीर आए, फिर वो लल देद छुपने की कोशिश कर रही थी। वो फिर पहले गई वहीं के पास, लेकिन उसने वहाँ पे उनको जगह नहीं दी। उसके बाद वहाँ पे नान भाई था जो रोटियाँ बनाता है, जिनको कांदर बोलते हैं। तो उनके तंदूर में उन्होंने जंप कर दिया, तो उसमें गुजरी। तो जो नान भाई था, उनको लगा कि अब केस सर पे चढ़ गया। उसने ढक्कन बंद किया ताकि किसी को पता ना चले। जब मीर सैयद अली हमदानी वहाँ से निकल गए, उनको लगा कि अब इनका राख बन गया होगा। उन्होंने ढक्कन खोला, तो वहाँ पे जो लल देद थी, वो भी कहा जाता है कि वो जन्नत का जामा पहन के बाहर आई वहाँ से। तो ये थी कि आए वंस गए कांदरस, ये कहानी थी उनकी। हाँ, लल देद के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत मुख्तसर रखा क्योंकि जो हमारे आइडियंस है उनके पास उतना टाइम नहीं होता है, और ये वीडियो भी बहुत बड़ा बन जाता है फिर। तो फिर कभी करेंगे इसके बारे में बात। तो फिलहाल के लिए इतना ही मुझे काफ़ी लगता है। शुक्रिया परवेज़ अहमद, शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी ये कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।